ଆମର କଣ ନା ଏଲ କେତେ ଆମର କଣ ଆମର ये बराबर ये एट हमर वीडियो वाला एटा लेल लंबा टिक हबो देखाउ जे मु आज वीडियो देखु की तो टाइट ए फोर एक्सेल यार एक्सेल एक्सेल ठीक टाइट ये एक्सेल देख भली के एक्सेल एक्सेल हां ये भाई डबल हमर आठटा जई पाई कथा बोल आठटा जो जई আছে মন যাবে সরি মন যাবে এইটা আসলো না আটটা এই না না এইটা আটটা আসলো আর জই পাই এইটা আসলো আর আটটা 8 12টা 12 তারপরে আমরা আমার কাছে 5 টাকা দাও হ্যাঁ 8 টাকা 12টা ভালো তাঙ্ক বহুত ভালো হউ तार पैंट हाफ एक्सेल ना हां पैंट तेरा 32 का 32 है बापुन हाफ पैंट बड़ा गाय गान दिन डबल एक्सेल कितना 32 पैंट वाला हाफ पैंट का हाफ पैंट खाई गया एक्सेल डबल एक्सेल तो हां कितना डबल एक्सेल तार बापुन रो बापुन ने की बड़ा है तार है बड़ा हां ये डबल एक्सेल ये हमारा एक्सेल बाकी सब डबल एक्सेल डिनर हस्ती उल्टे तो लागते मेरा जी उठला हेला टायर हेला उल्टे खाली में बड़े बड़े चेहरे उठली एक्सरसाइज कर सब उनको ना करेगा ना मान सब से काटे ना हम वे लेकर ताड़ू कैमरा जाऊनी ए देखो बुलेला से आप पड़े तुम आड़ू देख 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 तुम जाऊ ताड़ू देख से तुम आड़ू ताड़ू जीवन कह এইটা মু ভুলে নে সে হউনি মুড়ি সে মনা করতে তাকো দেখ 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 এলে দুইটা দিব এলে দুইটা দিব কাট এটি দেখো পুরা প্যাকিং এ সব রই যাইছি বর্তমান দেখো প্যাকিং পুরা ফুল আছে
ମଞ୍ଜି ସରି ରହିଲା ତାର ଫଳ ତ ଫସଲ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନଈକି ରାନ୍ଧିଛି ନଈକି ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉଛି କେତେବେଳେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି କେତେବେଳେ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଅଛି ବସନ୍ତ ଅଛି ଆଉ କାହାର ଅଛି ବାଇଚାନ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦେବୁ ଆଉ ପବନ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ କରେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ପାଗ ବର୍ଷା ଇଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ଆମେ କହିଲେ ବାହାର ନେଇ ଚଲେଇଲେ